बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद तमाम शुम द वॉइस ऑफ हज़ारा न्यूज़ में उम्मीद वरम तमाम शुम चैनल सब्सक्राइब की दबाश हम चैनल मोर पहले फेसबुक फॉलो करें ताकि برنامه مون پر شما رسیده بتونه. اما تو خودمون خبر هستیم که امروز 8 فوریه است 2024 و امروز روز الکشن است. نگفتنم نه که در قوم بعضی جایی که بود کانسلدور و رئی بوده هنوز ووتایش من در خاص شده رئی است دیگه انشالله قد از مو باشین تا آخر مو بدایشون ریزلت من اومدیم امی که از ریزلت خبر شدیم که ریزلت ما شده انشالله قد از شما شریک مونیم و چینل رو ضرور سابسکرایب کنین انشالله ریزلت تا ساعت 8 یا 9 بجه شب بدیشون اناونس میشه و انشالله ما برایشون اناونس کنیم و قد از مو باشین و جای نرین دیگه برنامه امروز نه الکشن که است شما دیده میتونین از چینل وایس اف هزاره نیوز یوتیوب خوش خدا بسیار قدرمنده امین جی بیشین جای بجای بیشین قالین برای شما من جوار است دیگه پارتی کارکنان که است سکیوریتی را بسیار زیاد خیال چی بیلین امون جی پالوی گلستان جمع شنین تاکي سکیوریتی که است خیال چی گرفته شونه امین جی بیشین ریزلتا درو مایا टेक्निकल टीम از مو درو نارا ترتیب می درو دیگه از بعد نیشنل اسمبلی کی عزیزالله زاراستا فی بال طرف اڈی بسائی بروری کی مربال 372 ووٹ ما بین ازی 202 ووٹ چاند قادر علی نائل گرفتار دویمنا پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ بوائز کالج شوکت اسٹاپ ما بین ازی ای پولنگ اسٹیشن هم مردانه یا ما بین ازی ٹوٹل ووٹر است 1254 279 ووٹ ٹوٹل کاست شده ما بین 1254 279 ووٹ ٹوٹل کاست شده ما بین ازی 279 146 ووٹ چاند قادر علی نائل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ازر ٹاؤن یم پولنگ مردانه یا 264 ووٹ اینجی ٹوٹل است دیگه چند ووٹ کاست شده اینجی تبالی مکمل پیش مو ریزلٹ چنم ده ما بین ازی 259 ووٹ قادر علی نائل چاند گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ازر ٹاؤن پورشن 2 یہ شکی ماناوز کدوم اول نیشی وہ پورشن 1 بدک یہ پورشن 2 یا مردانه 1063 ووٹ اینجی ٹوٹل است 247 ووٹ قادر علی نائل چاند ازو بعد است کنڈر گارڈن ماڈل اسکول بلاک سے یم مردانه پولنگ اسٹیشن است 341 ووٹ ٹوٹل اینجی است ما بین ازی 92 ووٹ ٹوٹل کاست شده از ما بین 92 ووٹ 82 ووٹ چاند یک دیگه پولنگ اسٹیشن است زنانا پینٹگان پبلک اسکول اینجی ٹوٹل ووٹر است 1448 ووٹ ٹوٹل ووٹ کی کاست شده 573 ووٹ ما بین ازی 573 ووٹ 355 قادر علی نائل یعنی از هزاره ٹاؤن بیرونی کی پولنگ اسٹیشن است طرفای بلوچ علاقہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول خلی ای مردانه یا پورشن 1 است 479 ووٹ ٹوٹل ووٹ است 54 ووٹ ٹوٹل کاست شده ما بین ازی 54 ووٹ 13 ووٹ قادر علی نائل چاند دیگه پولنگ اسٹیشن است
गव्हर्नमेंट बॉयज हाय स्कूल इम खलिया इंजी टोटल वोट असता 555 177 वोट टोटल कास्ट शुदा از مابین نزدی 18 ووٹ بله چاند استا گورنمنٹ گرلز آئی ہائر سیکنڈری سکول سردار کاریز پورشن 2 ایم زنانایا 350 ووٹ ٹوٹل ووٹ استا 32 ووٹ ٹوٹل کاست شدہ آف ووٹ چاند قادر علی نائل یک پولینگ اسٹیشن دیگه نه گفتم دیگه نیه کرانی روड اینجی ٹوٹل ووٹر استا 1139 اقرا اسکول استا دبل کرانی روड الیاباد شاہ دیا 1139 ووٹ 255 ووٹ ٹوٹل کاست شدہ ٹوٹل ووٹ 255 کاست شدہ 132 ووٹ قادر علی نائل انتخابی نشان چار یعنی لالema ki result orada İrem Goşkin az National Assembly Azizullah Hazara 117 vot مابین ازی ٹوٹل 1072 ووٹ استا 249 ووٹ ٹوٹل انجی کاست شدہ مابین ازی 102 ووٹ قادر علی نائل گرفتہ انتخابی نشان چار یہ ریزلٹار کی ماکن جگہ مبوم تبالی ازی الیکشن کمپین کی ٹیکنیکل ٹیم شتا اونا تبالی ترتیب نہ دادا اونا کی ترتیب داد bisa دوباره کنجغیش ما ناوس منم اینا پولینگ ایجنتاس تا کنجی ما یادرو کنجغیز ما مگیا ما کنجغیشم غیر رسمی اعلانم ٹوٹل ازی ریزلٹا کی امزی پولینگ اسٹیشنائی کی امدا تبالی از 1063 ووٹ قادر علی نائل گرفتہ تبالی امی پولینگ اسٹیشنا کی علی ما بریشم اناؤنس کدوم این نارکی ٹوٹل شدہ 1063 ووٹ شدہ تبالی قادر علی نائل انتخابی نشان چار ٹوٹل ووٹ 3880 عزوبات استا درخت کی ٹوٹل ووٹ گرفتہ 1902 ووٹ عزوبات استا کتاب کی ٹوٹل ووٹ گرفتہ 1772 ووٹ عزوبات استا نیپ ٹاپ کی ٹوٹل ووٹ گرفتہ 1147 ووٹ عزوبات استا وکٹ کی ٹوٹل ووٹ گرفتہ 1209 ووٹ لہذا اولنا پوزیشن چان 3880 ووٹ برادرانی پوزیشن بود که تبالی پیش از مو که ریزلت هم دا لحظه می برادرایی که پولینگ ایجنت از مو برادرایی از مو شمایا برادرایی پشتون از مو شمایا برادرایی بلوچ از مو شمایا برادرایی عیسائی از مو شمایا این منا تمام پولینگ ایجنت ها بوده لحظه اینا را بسیار زیاد تشویق کنین چند پولینگ اسٹیشن ٹوٹل قشده 40 چند بودک از 72 40 چند چنده بسیار جوار باش ماشاءالله المترتب پوزیشن اول استا 3989 ووٹ
اول خوشیم ده بشین برادرا نو اعلان از بابت ریزلت است گوش کن مابینی القیز موشمو توتال پولینگ استیشن کی است کنجگه پورشن قاطی 73 تبالی کی پیش از مو ریزلت اندازی 58 همیال کی داوسا پیش مو استاده یا توتال ریزلت کی هم دا 58 است یالی ما توتال ووٹ کی گرفته تبالی کی لیڈ منادرو د فرست پوزیشن است برادرا قادر علی نائل 4477 فوت دویمنا پوزیشن است انتخابی نشان درخت کی ٹیم 10224 است ازو بعد است کتاب 2524 ووٹ ازو بعد است وکٹ 1555 ووٹ ازو بعد است لیپٹاپ 1545 ووٹ ازو بعد است خیمه 360 ووٹ پولینگ اسٹیشن کی است اینا زیادت ده مابین ازی 16 دانه 17 دانه من ای بابا یک دو سه ٹوٹل 15 پولینگ اسٹیشن دیگه منده کی ریزلت زوبایا اونام که است بسیار در کم وقت که است انشالله ریزلت های زمام میرسه ما بین ازی اکثر پولینگ اسٹیشنار که است ما بریشم ریزلت هایش اناونس هم کدوم یک چند پولینگ اسٹیشن کی ما بین ازی نو شده آجی کیمپ است نیو مغربی بایپاس مردانه پولینگ اسٹیشن است 1251 ٹوٹل ووٹ است 490 ٹوٹل کاست شده چاند گرفته 27 ووٹ کتاب گرفته 151 ووٹ درخت گرفته 230 ووٹ تیر گرفته 8 ووٹ لیپٹاپ گرفته 2 ووٹ وکٹ گرفته 63 ووٹ دیگه برادرا اگو برار از موستا خان دختر ازو که است پولینگ ایجنت بودک اونا که است رسیده دیگه خاطر جمع باشین تشویش نکنین اونا که است دخانه رسیده یک دیگه آجی کم پورشن تویش است مردانه پولینگ استیشن ٹوٹل ووٹر است 1232 مابین نزدیکی کاست شده 580 چاند گرفته 26 کتاب گرفته 315 درخت گرفته 162 تیر گرفته 5 لیپتاپ گرفته 1 وکت گرفته 71 پولیس برادرا یک پولینگ استیشن کی نو ریزلت من ازی است ایرم برشم اعلان منم
नामजी पोलिंग स्टेशन است गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल खल्क बासित मगरबी बाईपास ई पोलिंग स्टेशन मर्दाना या ما بین از 1659 टोटल वोटर است टोटल वोट की कास्ट शुदा 4.5 चांद गिरफ्ता 22 वोट किताब गिरफ्ता 95 درخت गिरफ्ता 16 तीर गिरफ्ता 17 टावर गिरफ्ता 51 विकेट गिरफ्ता 14 ای वो पोलिंग स्टेशन است که زو پیش برش میرا اناونس نکردم یک पोलिंग स्टेशन دیگه است गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अमीनाबाद इंजी दो पोर्शन است یک पोर्शन چی تبالی ریزल्ट چنم دا पोर्शन 1 چی पोर्शन 2 शी की ریزल्ट چند ای زنانا पोलिंग स्टेशन است 1259 टोटल वोटर 275 टोटल वोट कास्ट شده चांद 105 درخت 1 لپتاپ 120 خیمه 26 ویکت 23 دیگه شکست این علمای انشالله دیگه اونمو تقریبا 12.5 ووٹ مو دلیل است تبالی باقی 15 پولینگ استیشن ریزلت های شمنده تبالی माशाल्लाह भाई माशाल्लाह जिंदाबाद जियो जियो साथ साथ जियो लेकिन फेल उम्मीदवारी आजमोशमो कादिर अली नाइल साहब की टोटल वोट 46 पेश अजमा दाऊ चंगेजी साहब के औरदा बरेश मेलान मुनुम कादिर साहब ई टीम द फर्स्ट पोजीशन रही टोटल वोटर्स नाई टीम की दगी रज़्मो अमदा 5215 دویمنا पोजीशन از درخت است की टीम 3228 किताब बिरादरा गोश्किन बिरादराई की पेश पालू अजमास्ता पेश माइक अस्ता ख्वाहिश मुन की बिलम तोरना गया था कि मैं ऐलान करूं किताब 2525 वोट लैपटॉप 1826 वोट विकेट 1506 वोट खैमा 661 वोट लिहाजा ये टीम की दलील रही है बिशार जियाद 5215 वोट माबाई नजीक नूर पोलिंग स्टेशन हम रिजल्ट ची शामिल शुदा सर जी رضا صاحب د پښتو یک اعلان کړو بلته دیګه برادر د پښتو سره جوایا پښتو سره جوایا ये टीम की मोटा लेटिंग असते द 2000 लीड असते ये टीम बिरादरा ما पेशतरम गुफ्तुम बार-बार मुगुम दराओ हवाई फायरिंग बिल्कुल द सख्ती मनाया लिहाजा बिरादरा बिल्कुल हवाई फायरिंग लेकिन पार्टी कारकुनार जाय असतेन गिर्द गोशे जलसा अमीन जी बाशिन हर कस की बदनजमी मुनाना अरबी ग्रीन
पहले फ्लोर में बताओ बिरादरा चुनके माबानी ईटेम बिरादराई पश्तून अजमो शुमो बिरादराई बलोच अजमो शुमो दिगा बिरादरा में जी हस्ता मैं या गेलान दोबारा द उर्दू हम मुनुम चूंकि पश्तो अजमा कम कमजोरा बिरादरा इस वक्त जो पोजीशन है हल्का पीबी 40 का हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी इस टाइम फर्स्ट पोजीशन पर है जिसका टोटल इस वक्त तक वोट जो हमारे पास आ चुका है वो 5215 वोट है। इसके अलावा जो दूसरे पोजीशन पर है इंतखाबी निशान उनका दरख्त है जिसका 3228 वोट है। तीसरे पोजीशन पे किताब 2525 वोट। उसके बाद इंतखाबी निशान लैपटॉप 1726 वोट। उसके बाद इंतखाबी निशान विकेट 1560 वोट और आखिर में जो पोजीशन है खेमा 361 वोट। तो ये इस वक्त तक जो पोजीशन है मैंने आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया। तो उम्मीद रखते हैं कि दाऊद चंगेजी साहब मजीद हमारे लिए इसी तरह खुशखबरी लाएंगे। یک لحظه گوش کن برادرها، یک لحظه گوش کن. یک اعلان از حلقه پی بی 42 برای شما کنم. این دفعه داود چنگیزی کم ده از او دورم ریزلت چورده. تا ای ټیم رکی مابین حلقه 42 ریزلت پولینگ استیشن کم ده تعداد از او است 33 بقایا 19 دیگر تبالی منده. تا ای ټیم رکی ریزلت 33 پولینگ استیشن کم ده مطابق ازو خالق هزاره د فرست پوزیشن رہیا. टोटल वोट ही अब्दुल खालिक हजारा 3075. दुइमना पोजीशन पीटीआई असता की 1542. सेमना पोजीशन पीपल्स पार्टी 1617. चारुमना पोजीशन खैमा 1265. शिवसे पोलिंग स्टेशन तबाली के अंदर दाऊद औरम तबाली दली दस्ते बकाया 19 पोलिंग स्टेशन तबाली रिजल्ट चिनमदा वो मकियामादक बखैरा औरम बराइशो ऐलान मनो सरजी जय बजाय बिशीन किलो पैगाम हमदा बिरादरा एक बच्चा दा नाम वकार अस्ता. बिरादरा एक बच्चा दा नाम वकारा मादर शिकुई नामुंजी पेशी गेट बोरिन
वो बिरादर लगा ना वो ये जाएंगे ये सदा शो बचेगा तमाम Biradra Goshkin Biradra karena mission ma bisa ilan namunum Khwara Madra Bishin Goshkin Bisyar Ya gelan asta bisyar zaruriya Fakat दो पोलिंग स्टेशन दिगर मंदा इम दफा दाऊद चंगेजी की अमादत कंजगे खुकाती कादिर नाइल रमैरा इनाले रिजल्ट रखिए ऐलान मनुम गोशकिन की नुमाइंदे शुमो दकिदम पोजीशना ईटेम मुताबिक रिजल्ट कादिर अली नाइल 5734 वोट कादिर साहब 5704 वोट गिरफ्ता अव्वल पोजीशन दुइमला पोजीशन درخت است 3926 سیملا پوزیشن کتاب است 2949 چهارملا پوزیشن لپتاپ است 872 ارزوبات ویکیت است 1906 ازوبات خیمه 1300 ببخشین 362 دیگر برادر فقط دو پولینگ اسٹیشن دیگر منده که انشالله वो वोटम अगर पाया अवल از खुदा را 6000 रमो की रास मुनी برادر गोश्किन फकत दो पोलिंग स्टेशन की मंदा रिजल्ट अजूरा पेशतर गुफ्तुम की दाऊद साहब कादिर साहब रम कंजगे खुमैरा वक्त की आमादा पुरजोश इस्तकबाल चिकनेन व पेश द पेश मैं तमामी शुमारा मुबारकबाद मिदूम के मुताबिक अजी रिजल्ट मोशमो जीत कदे मोशमो बुरदे बिरादरा जाय बजाय बिशीन बिरादरा गोश्किन वो ककाइन चाहिए स्टोन अमीर बिक्री चीज कर बिरादरा बिशीन बिशीन अगर ना शिस्तीन ना कादिर साहब ना कोई नो ना ऐलान मुनो बिशीन बिरादरा असबाबा दे अलका चिलुदू उम जरूरिया की बिरादरा रमा अपडेट भी दो कि ई टीम ची पोजीशन अस्ता अब्दुल खालिक कजारा साहब अलका चिलुदू अब्दुल खालिक कजारा साहब the first position अस्ता तबाली 45 पोलिंग स्टेशन के अस्ता रिजल्ट चमदा व 8 पोलिंग दिगा बकाया या मुताबिक अजी अब्दुल खालिक हजारा साहब 4545 वोट गिरफ्तार दुइमला पोजीशन पीटीआई अस्ता की
1851 तीसरा पोजीशन तीसरा पोजीशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1827 वोट। इसके बाद खेमा 1744 और मुस्लिम लीग नून 572। अलका पीपी 42 से भी अब्दुल खालिक हजारा 5545 वोट लेकर पहले पोजीशन पर है इस टाइम। बिरादरा बिशीन خیلی پیش اونجی बिरादरा बिशीन बिरादराई पश्तून از مو امدامنجی جای بیدین बिरादरा बिशीन बाबू इदरी और जायस्ते जनरेटर पेट्रोल खलास कदा अगर जनरेटर पेट्रोल खलास कदा जिंजी बिसाइलानम नमुशन बाबू इदरी और जायस्ते पेट्रोल बंदोबस्त को बराई जनरेटर बिरादरा बिशीन यानी कादिर साहबम ما یامین جی پیش روی شم लिहाजा तमामी शम अगर नशीन मावनारा कोई ना म्हणून बिसर कादिर साहब दराव आवाज हमारा गोश ना कादिर साहब मिंजी नजदीक असता शमो बिशीन राणा इलाकेन मादराम मिंजी असता सियासराम असता तमाम पार्टी कारकुना अमीरारा क्लियर कनिन ताकि मादरा कस्ता तकलीफ नशनैला अर्कस की मेखा या रईस औनारा राबिदीन Haji Bishindanin बिरादरा बिशीन याली कादिर साहब रमुकुई मुनी बिरादरा बिशीन ما نفر رही कदम कादिर साहब इना लिमाया वो बच्चा जा रही तू चपट بس دیگه بس کورا موریش داد کنه نال چتال نکنم موبایل جولة علي تحسب خامونية رجعت وايا مريابانا مري بس أسفري جزان شوني موري ليه موري علي كم بس مري نادوستا يا كم بس بيخدني الخطرة إني تراولي على تكليفها
ده تكليف يعني دوستاش ده تكليف بس ناشي بس ليش توني كم باسبوري كم باسبوري تقول انا اسمه مش مش اللي قال فريق الشيخ انا هنا سلبي اللي فايش والباط خلاص Desai. What is that? What's that? abi işte دروازه انتظار Rar was confused. Acı bu sigar ya. baştum ne grafo abi şmaten çete tanike دوستان एगो नफर तना में नियामत टांग याद नशा अब वो मेहरबानी करना पेश गेट पर आबे शमदा Aynı zaman. दोस्ता मुझे कमरा जोर किन कबीर साहब की ना पेश पाया बिचार मेहरबानी برادرا بشین بلیاز خدا بشین برادرا بشین امین جی ایوب امین جی جای جور کو ایوب بچا را پس ریکن مردم را جور کن برادرا بشین ریزلتا مکمل شده برادرا بشین اینالیون قادر صاحب کی نام مایا ریزلتا مکمل شده مو اینالی برشم اعلان منی حتمی ریزلت را اعلان منی برادرا بشین قادر صاحب آمادک جای بجای بشین جای بجای بشین برادرا جای بجای بشین برادرا رابدین امین کی جای جور کن یار امین فایلینگ والا را بگیرین برادرا فایلینگ والا را بگیرین
بدين كبسين شنا تابشين برادرا تابشين بشين Ulo bayı diga ya. Gol ki matin usan bu. Bas tabii şey bırak. Manzur sahab. Abi Ercan tabii şey tu ya. Tabar eşi bir şey. Yarın video ki meni video Yok bana nur var hayır. Ola ne can yarın Beş kasına ya. bakaycan. Onur ban. Bakay Musafir. برادرا بشين كي باس بوش مدراش Nereden fahmiydi? Tabii kadar iyi. Diga taştak mı taştı mı? Açıp da mı gidiş kaya? برادرا بشين O matin. Diga tanımışım abi tabii. O matin. امي اركسر فايرنج Yarın video gidip Faile kim de var ya. فايرنج كلمه Metin Lale. راي سبيكر لكن تاكي आवाज برسه تمام مردم Alay makam. Maşina kido. Na mela yarın için. Mami global çal. Mami global اگر اجازت میدین کنجلیو شمک دو تورا بگی یعنی چونکه داخلی مرحله رسیده تمام ریزلت های پولینگ اسٹیشن که است پیش موامده تمام توتل ووٹ کی جمع شده هم پیش از مو است ریزلت چی شما مورا موقع بدین چرا کنجی قادر صاحب هم است اینام کنجی شم تورا مویا و منظور انان صاحب ماستر منظور کستا اینا حتمی ریزلٹ را اعلان منا چونکه ماستر منظور مسلسل کستا مابین امزی ٹیکنیکل ٹیم از مو بودا تمام پولنگ ایجنٹ پولنگ ورکر پولنگ اسٹیشنر کستا تمام ترتیب شی و یعنی امروز مکمل کستا از بابدی پولنگ اسٹیشنر کستا ارچن کی ریزلٹ کام دا برادرا یالما منظور صاحب را مایک میدم که برایشون آخرنا ریزلٹ را اعلان کنا و زبات کستا قادر صاحب کنجقشم تورا مگیا Kadir sahab. از تمامی شما از تمامی خوارا مادرا پدرا و اینجی موجود برادرای پشتون از مو برادرای بلوچای از مو اینجی ششتن از تمامی شما ما ازاری تشکری منو از اونجا مست لیست یقینا از اونجا مست یکی کس پیشین شما لیست. آمدین لیست انتظار هست پیشین، کشیدین نه؟ لیست هست انتظار پیشین، نه؟ ریزلت بودین تاکه امی خوشی را شما هم زنجی گوش کنین یک جان تشکر از شما یعنی ما منظور صاحب را گزارش منم که اما ریزلت را اعلان کنه منظور صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقينا شمو بسیار د جوش و خروش و بصبری انتظار کردن ما زیاد وقت نمیگیرم چون دزی پروسس حلقه بندی مردم شماری و الیکشن تمام مرحله کستمو شامل بوده و امروز نتیجه شی بعد از مهینه امروز نتیجه شی روی دروی گرفته وही तमाम تعاونی تمام شما باوقار مردم و چی برادرای پشتون از موستا بلوچ از موستا و برادرای زارتون است تمام شد خب ما یک دانه تایم زیاد نمیگیرم اناونس منم از کجا شروع کنم از بروری خب شما خاموش بشین و اینجی یقینا برادرای کریستیان از مو مستا موزنا بسیار تشکری منی و بسیار تعاونش قشقش بودم دیگه اول شروع نمازی خیمه
ये रबुगम कि 100% रिजल्ट हमदा अगो पोलिंग स्टेशन मो नतीजे बाकी न मंदा 100% रिजल्ट हमदा वो ये एक दिन मो हिसाब करें खैमा टोटल गिरफ्ता 686 वोट सावर कुल्हाड़ा इना गिरफ्ता 286 वोट समद खान तीर पीपल्स पार्टी समद खान तीर 404 वोट पीटीआई दाऊद शाह इंतखाबी निशान से विकेट बुत 1921 वोट अजुबादस्ता लैपटॉप 2004 वोट गिरफ्तार टोटल सेमना आखिरी की गिरफ्तार सेमना तड़ लास्ट अवलना सेम मतलब इना गिरफ्तार सेमना पोजीशन दजी अलके पीबी 40 वो गिरफ्तार किताब 2960 वोट दुयम पोजीशन दरख्त 6904 वोट टोटल अजमोशन बाशक 60,000 ताउन तमाम शुमो खुआरा शुमो खुआरी शुमो मेहनताई शुमो यखी गर्मी ये चीज न गुफ्तेन ताउन तमाम बिरादराई बलोच पश्तून व तमाम हजार टाउन खुआरा व बिरादराई इज़मो वर्करा इज़मो टेक्निकल टीम इज़मो उनाई के बले अलकबंदी कार कदा उनाई के बले वर्किंग कार कदा डोर टू डोर तमाम से ताउन तमाम शुमो मो गिरफ्ते 6260 6268 माँ बले तमाम अशमोम बरकबादी हुकुम खासतौर पर कादिर नाइल साबरा की सूबाई असम्बली असला बाजार टाउन व नुमाइंदे इजती बराए दुयम दफा जीत करा Bishin yekla bishin ma action kapaderom firing nakin dosta firing nakin ame jai rahi nakin jai minister nakin tabishin firing nakin شهر هنا tabishin gaboshin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلجازة تمام قومي محترم يا زلمتون برادرای پشتون برادرای بلوچ برادرای کرسچن یزمو والسلام علیکم ما تک تک شمارا جوانا بزرگا مصفیدا فارا مادرا تمام شمرا ये खुशी ये कामयाबी मुबारकबाद दुगुम माँ शुक्रिया तक तक शुमारा दामनुम इज्तिमाई सियासी बेदारी ना सबूत जदीद वसाबित कदीद कि
مردم هزارتون مردم القچیل تمامشون متحد است و ما تشکر منم از او برادرای خو از او سیاسی جماعتای خو که دمانی ازی جمهوری عمل دمانی ازی سیاسی عمل شریک شده مردم هزارتون را اشتراک خو میدیا ما از تک از او امیدوارم شکریش ادا منم که دمانی ازی سیاسی عمل شریک شده من ازی جمهوری عمل شریک شده و ما نه فقط از مردم امیدوارای از خو بلکه از پشتمخواه و جمعیت و پیتیایی و از تمام پیپلز پارتی شکریش ادا منم که اونا در این جمهوری عمل شریک شده. قومای محترم از شما خواهش منم که فایرینگ نکن. انشالله جشن اسمو بسیار دور دراز است. ما جشن میگیریم ما خواره و مادره او خواره ازمو او مادره ازمو که در پولینگ استیشن رفته تا 11 نیم بجه شاوره خصوصا خواره ازمو تا 11 نیم بجه شاوره نگهبانی ورد شماره کده تحفظی ورد شماره کده او بچکچای ازمو او پولینگ ایجنتای ازمو که در هر کنج پی 40 رفته تحفظی ورد شماره کده ما شکریه از اونا را دامونم که اونا از خاطر از نایب را عزت بمانه. ما مردم هزارتون مردم پشتنباغ مردم بادی زیتون مردم خروت‌آباد مردم خلی مردم سردار کارس مردم کلکی ازای امین آباد بهادر آباد فیصل تاون یونیورسیتی BMC کالونی کلکی رانی تمام شیرا شکریشی ادا منم که امروز کنجغه اتحاد و یگانگت خو ثابت کدک که واحد نماینده سیاسی جماعت شی امروزی JP است و انشالله دا آینده ها و 2 آگوستم ریزالتی که از علمدار روڈ در است انشالله مقرر آگوست فکر دادن اسمالی موریم انشالله. قومای محترم فایرینگ نکن قومای محترم خوارا مادره ما زیاد وقتشم نمیگیریم یا بسیار دیر شده ما زیاد وقتشم نمیگیریم برای جشن ما بسیار روزه داریم وقت داریم انشالله موریم فایرینگ وای نکن بازم او گلی مای اول سرگو کس بخره فایرینگ نکن از برای خدا در آخر امین افرای که فایرینگ مونه امینه را کارکنان نوت کنین که امینه کی است امینه را نامش نوت کنین خوارا و مادره پدره بزرگا جوانا ما زیاد وقتشم نمیگیریم ما انشالله این رقم کسته مردم هزارتون را مردم پیچیل را کویر منیم اونجی باز گپای خملیم رو جریشم و تمامی مراحل را که چی کار شد چی رقم نشد برحال ما باری دیگر تمام شمرا شکریشی ادا منم مبارک بادی میدم تمام شمرا و این کامیابی را ما دنامی شهید عزیز الله منم شهید عزیز الله هزار کارکنی از ما که از خاطر از ما شهید شده این کامیابی دنامی شهید عزیز الله هزار است یک جوان از ما که از بین از ما که صدبی دورانی الکشن کمپین از ما شهید شده این کامیابی دنامی از او ما زیاد وقتشم نمیگرم باز بخیر از صبح میمان از ما مایمینجی ما شما توقع دارم که صبح بسیار دن از مزبط کسته ما این جشن خورا این مبارک بادی والا سلسله خورا پیش مبریم سلامت باشین تا آخر ما از عزیز الله هزار وایس چیرمن خو آواز شکسته سینی است دیگه وقتشم نمیگیریم امین جی ختمونی باز بخیر از سر صبح کسته ما و شما یک جای هستیم ما انشالله پورا عمر یک جای میشیم تشکر از تمام شما اولا لجون ما مناي ओ भाईजान हो लेकिन बले हमसे लगा सामान हमारे بودی نمیشه او کارولای است خدا برکم شما رو قطعی نکنه چه بابای
Thank you.